church, but, they're playing. Tal vez no tanto de servicio, pero están jugando. And they're not running into the street. So for this, we are grateful. Y no están corriendo hacia la calle, entonces hay que estar agradecidos por eso. We're in our third week of the parables of the kingdom. Estamos en nuestra tercera semana de las parábolas del reino. So I have good news and bad news for you today. Tengo buenas y malas noticias para ustedes hoy. The good news is that today's parables are really short. La buena noticia es que las parábolas de hoy son bien cortas. There's 2 parables and only 5 verses. Hay 2 parábolas y solo 5 versos. The bad news is that Jesus doesn't explain these for us. Lo malo es de que Jesús no nos explica las parábolas. So we're just left to figure them out. Entonces tenemos que averiguarlas nosotros. And people have been arguing about what these mean for hundreds of years. Y las personas han estado discutiendo de qué significan estas parábolas por muchos años. And sometimes teachers and pastors feel this pressure to figure out exactly what everything means. Y a veces los maestros y los pastores sienten una presión de averiguar qué significan. We want to be able to teach well and understand scripture. Queremos poder enseñar y explicarles la escritura. But Jesus left some things open. Pero Jesús dejó algunas cosas al abierto. And the Jewish culture was not really about trying to find all the right answers. Y la cultura judía no era tanto de averiguar todas las respuestas correctas. The Jewish faith valued questioning and wrestling. La fe judía valoraba el poder hacer preguntas. If you were to watch a group of rabbis get together, it would look like they were arguing a lot. Si usted miraba a un grupo de rabís reunirse, parecía que estaban discutiendo. They like to debate and discuss. Les gustaba tener debates y discutir. But not to try to be right and just prove the other person wrong. Pero no para comprobar de que ellos tenían la razón. But as a way to learn and to grow. Pero era una forma de crecer y aprender. The goal wasn't always to find the right answer. La meta no era siempre averiguar cuál era la respuesta correcta. But to learn how to ask questions of God and trust in Him. Pero para aprender cómo hacer preguntas acerca de lo que Dios decía. It creates dependence on Him. Eso crea una dependencia en Él. So I feel like to be a faithful teacher, I'm going to lay out both options for you today. Entonces siento que para ser una maestra fiel voy a darles las 2 opciones hoy. Depending on the day, I've been in different places about these parables. Dependiendo en el día, he pensado diferentes cosas acerca de estas parábolas. I think I have the one I like now. Creo que ya tengo la que me gusta, But it doesn't mean I'm right. pero no quiere decir que yo tenga la razón. So here are the 2 parables. We're still in Matthew chapter 13 and verses 31 through 35. Aquí están las 2 parábolas. Estamos en Mateo 13, 31 a 35. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He didn't say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablará por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. I'll just call the 2 options of interpreting these parables as the negative one and the positive one. Voy a darles 2 opciones de interpretar las parábolas como una positiva y una negativa. Some of you heard that and you're like, I already know which one I'm going to like better.
Algunos escucharon eso y ya decidieron cuál les va a gustar más. Most of us fall into these two categories of people. La mayoría de nosotros caemos en una de estas dos categorías de personas. You either view things in a kind of more of a positive light or more of a negative light. O ves las cosas de una forma positiva o de una forma negativa. How many of you would describe yourself as people that, like, when I look at the world and things, I tend to think, like, it's going to work out. Todo está bien. ¿Cuántos se consideran como una persona positiva? Okay, so here's some of you. How many of you look at the world and you might be a little more critical, like you see sort of the problems or the difficulties that are happening? ¿Cuántas personas miran el mundo y piensan más negativamente o críticas? Oh, y'all not really willing to raise your hands this morning. No están dispuestos a Okay. levantar su mano. esta Edwin, mañana. lots of times these people have a lot of questions. Muchas veces este tipo de personas tienen muchas preguntas. Neither one of these is right or wrong. Ninguna de estas está bien o mal. But it is good to realize that they affect how we read scripture. Pero es bueno saber que afectan cómo leemos la escritura. Life experience affects how we read scripture. Nuestra experiencia que tenemos afecta cómo miramos la escritura. Our culture and the families we were raised in, they're going to affect how we read scripture. Nuestras culturas y las familias en las que crecimos van a afectar cómo miramos la escritura. It's impossible to be completely neutral. Es imposible ser completamente neutral. So you might already think you know which interpretation you're going to like better. Entonces quizás piensas que sabes cuál interpretación te va a gustar más. So just hang with me and we'll see. Entonces solo escuchen y vamos a ver. So let's start with the first one. Vamos a empezar con la primera. Mustard seeds aren't familiar to most of us. Los granos de mostaza no son familiares a muchos de nosotros. And I have some up here in a bowl. You can come up after service and take a look at these little seeds. Tengo aquí algunos que usted puede venir después del servicio a mirar. Matt was quick to just tell me, you know that's not the smallest seed that exists, right? Y Matt me dijo, ¿sabes que no es la semilla más pequeña que existe? I know, it's not the smallest seed. Yo sé que no es la semilla más pequeña. Jesus was using a phrase and an expression that was popular during the day, Jesús estaba usando una expresión que era popular en ese entonces. where people would say, oh goodness, that's as small as a mustard seed. Cuando las personas decían, es tan pequeño como un grano de mostaza. In English, we have some of these phrases like quiet as a mouse. En inglés tenemos unas frases como tan callado como un ratón. There are probably things quieter than a mouse, Me imagino que hay cosas más calladas que un ratón. but it's just a phrase that we use and we all know that means like, oh, it's really quiet. Es una frase que usamos para querer decir que es algo muy callado. So Jesus was just using a phrase that people would have been familiar with. Jesús estaba usando una frase que las personas hubieran conocido. Now, the other thing is that usually a mustard seed didn't turn into a tree, but more of like a bush-like plant. Y otra cosa que debemos saber es que el grano de mostaza normalmente no crecía a un árbol, sino como a un arbusto. So the growth that Jesus is describing is a little bit strange. Entonces el crecimiento que Jesús está describiendo es un poco extraño. A lot of historians say, well, birds don't really like nest in mustard plants. Muchos historianos dicen, bueno, los pájaros normalmente no llegan a este tipo de plantas. Others say they do. Y otros dicen que sí. It's just another odd detail that the people are like, wait, what? A big tree with birds in it? Es otro detalle que confunde a las personas cuando piensan en un árbol donde llegan los pájaros. So what is the interpretation of this parable? ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? For those that see this as a positive or a hopeful parable, Para aquellos que lo miran de una forma positiva, they would explain it this way. lo explicarían de esta manera. The kingdom of God starts in small ways, El reino de Dios empieza en una forma pequeña and it also grows in unexpected ways. y crece de formas inesperadas. Right? We think of people throughout Scripture that God used when He could have used someone more powerful. Recordamos las personas en la escritura que Dios usó cuando pudo haber usado personas más poderosas. He could have used Egypt or a popular empire of the day, Él pudo haber usado Egipto o otro imperio popular de esos días. but He would always choose people from like smaller kingdoms. Even Abraham was wealthy, but he was a shepherd. Pero siempre escogía pueblos de lugares pequeños. Aún Abraham tenía dinero, pero era un pastor. This fits with Jesus Himself, Y esto encaja con Jesús mismo, a carpenter's son from a small town. hijo de un carpintero de un lugar pequeño. He didn't overthrow the government.
Él no derrumbó el gobierno. When he did get a large crowd, he would teach something really hard and a lot of people would leave. Cuando llegaba una multitud grande, él enseñaba algo muy difícil y mucha gente se iba. I don't know a lot of pastors that do that today. It's like, oh, we got a big crowd. We got to keep doing more of the same. No creo que hay muchos pastores que digan eso, que cuando hay una multitud prediquen algo difícil. Jesus was skeptical of big crowds. Jesús era sospechoso de las multitudes grandes. So he would teach something hard to see who was there for him or who was there for the miracle or the free bread. Entonces él enseñaba algo difícil para ver quiénes estaban ahí realmente por él o por recibir un milagro. The church started with a small group of people La iglesia empezó con un grupo pequeño de personas who doubted and argued and didn't understand the kingdom. que dudaban, discutían y no entendían el reino. And to the people around him, Jesus' ministry didn't seem like kingdom work. Y para aquellos alrededor de él, el trabajo de Jesús no parecía del reino. They were expecting something more than healings and good teaching. Ellos esperaban algo más que sanidades y buenas enseñanzas. So this parable could have been a response to maybe some of their doubts or their discouragement about him. Entonces esta parábola quizás era una respuesta a sus dudas y el desánimo que sentían hacia él. So what about the birds? Entonces, ¿qué con los pájaros? Well, there's this prophecy in Ezekiel about a big tree. Hay una profecía en Ezequiel acerca de un árbol grande, That God would grow with people like a big tree and that birds from all over would find shelter and a home in this tree. que Dios hacía crecer a las personas como un árbol grande y los pájaros encontraban su refugio en ese árbol. So the birds in this parable could be a picture of people from all over the world finding a home in the gospel. Entonces los pájaros en esta imagen puede ser una imagen de todas las personas alrededor del mundo buscando su refugio en el Evangelio. Viewed this way, it's a parable of hope. Cuando se ve de esta manera es una parábola de esperanza. Jesus saying, don't be discouraged if it seems like what's happening is small. Jesús diciendo, no te sientas desanimado si parece que lo que está pasando es pequeño. Don't assume that if you don't have resources or connections or influence that the kingdom isn't growing. No pienses que si no tienes recursos, influencia o conexiones que el reino no está creciendo. Everyone and everything has a place in the kingdom. Todo y todos tienen un lugar en el reino. And it won't always look like a huge crowd or popular teachings. Y no siempre va a tener la similaridad con una multitud grande o enseñanzas populares. It'll grow in unexpected, even strange ways. Va a crecer en formas inesperadas y extrañas. And people from all over will find their home in God's family. Y personas alrededor del mundo van a encontrar su hogar en la familia de Dios. History has proven this right. La historia nos ha mostrado que esto está en lo correcto. What started with one man and a handful of people Lo que empezó con un hombre y un grupo de personas became a movement that has changed millions of lives and society itself. se volvió en un movimiento que cambió miles de vidas y la sociedad misma. So some of you were like, what could the other interpretation be? Entonces algunos piensan cuál será la otra interpretación. This feels right. Esto pienso yo que es lo correcto. We can look at history and see that, like, yeah, that's how the kingdom has grown. Podemos ver la historia y pensar, así es como el reino ha crecido. But I mentioned earlier that some of these symbols would have been really strange to the people listening. Pero mencioné anteriormente que algunos de estos símbolos hubieran sido extraños para aquellos que escucharon el mensaje. When Jesus said a mustard seed would become a tree, they would have found that to be like a red flag. Cuando Jesús dijo que el grano de mostaza se volvía en árbol, eso hubiera causado duda en las personas. That something unnatural is going on. Que algo que no es natural está pasando. Interpreted this way, they see this as the church trying to have earthly power and influence. Interpretado de esta manera, lo ven como la iglesia tratando de tener influencia terrenal, Placing their hope in politics or world power. poniendo su esperanza en la política o en el poder mundial. The birds are also seen as a kind of a bad omen or a sign. Y los pájaros también son vistos como una señal negativa, Like in the parable about the sower and the seeds. como en la parábola del sembrador y las semillas. That these are enemies who are going to come and make their home in this fake church in this abnormal growth. Que estos pájaros van a venir a hacer su hogar en esta iglesia falsa y en su crecimiento. Viewed this way, it's a parable of warning.
Cuando se ve de esta manera es una parábola de advertencia. Jesus could be saying, don't be charmed into thinking that worldly power is the way of the kingdom. Jesús puede estar diciendo, no sean engañados en pensar que el poder terrenal es algo del reino. If you do that, you're going to end up compromising some kingdom values. Porque si hacen eso van a comprometer los valores del reino. History has proven this right too. Y la historia nos ha comprobado esto también. So many times the church gets seduced by power and money and popularity. Muchas veces la iglesia es seducido por poder, popularidad y dinero. We align with political powers. Nos alineamos con poderes políticos We chase after large crowds. y buscamos las multitudes grandes. We forget things like humility and sacrifice. Se nos olvida las cosas como humildad y sacrificio. We forget that the kingdom's about God's power, not our own. Se nos olvida que el reino es del poder de Dios, no el nuestro. And so we're left with this big tree that didn't grow the right way. Entonces nos queda un árbol grande que no creció como debió. And it looks good, but it's not natural. Y se ve bonito, pero no es natural. So now is anybody conflicted? Like, oh, those both seem valid. Se sienten algunos confundidos, como que los dos parecen tener la razón, Because I've gone back and forth a lot. porque yo he estado entre una y el otro. And Jesus likely just wanted us to interpret it one way. Y es muy probable que Jesús quería que lo interpretáramos de una forma. So which one is right? Entonces, ¿cuál será la mejor? So I'm going to do a poll. I need you to raise your hands though, okay? Necesito que levanten la mano para esto. How many of you are like, I like the positive one. This is a parable of hope. ¿Cuántos les gusta la primera? Que esta es una parábola de esperanza. Is anyone like, I don't know, I think Jesus is warning them about what the church should not become. Anybody in that boat? Algunos piensan que Jesús está advirtiendo a la gente de lo que la iglesia no debe ser. We got a lot of positive people here. Tenemos muchas personas positivas. Maybe we're all just really desperate for hope. Quizás todos estamos desesperados por la esperanza. We're done with bad news. Just keep the good stuff coming. Ya no queremos noticias malas, queremos solo buenas. Well, these parables go together. Estas parábolas van juntas. So we can assume that they're both either an encouragement or they're both a warning. Entonces podemos pensar que ambas deben de ser una palabra de aliento o una advertencia. So maybe the next one will help us out. Entonces tal vez esta próxima nos va a ayudar a entender la primera. Now, bread is something we're more familiar with than mustard seed. El pan es algo que nosotros conocemos más que el grano de mostaza. But there are not a lot of us that make it from scratch anymore. Pero no hay muchos de nosotros que lo hacemos a mano. Jordan Tassie does still make homemade bread almost every week from scratch. Jordan Tassie sí es la única que creo que hace pan cada semana. And so I asked her to help me out this week. Entonces le pedí que me ayudara esta semana. And she has done that. Look at these it looks pretty. Even flat one looks pretty. They're so pretty. Se ven tan bonitos, aún el que está plano se ve muy bonito. And bread can be made in a lot of different ways. Y el pan puede ser hecho de muchas formas. You always include some flour and some water. Siempre se incluye la harina y el agua. Another main ingredient in many breads is yeast. Y otro de los ingredientes primordiales es la levadura. And your Bible might say leaven. Y tal vez la Biblia de ustedes dice levadura. They're different things, Ambas son diferentes, but they serve the same purpose. pero sirven el mismo propósito. So this is leaven. Esta es la levadura. Again, you can come look at this afterward. Lo pueden ver después. What's in the leaven, Jordan? Flour, water, and then starter, that's bacteria. Kind of like raw. Like, it's like what the yeast is that you buy, but the yeast you buy is Dried. So this is like active and This is more like a raw, active, alive kind of yeast or leaven. Entonces tiene harina, agua y una forma de bacteria para hacer la levadura. This is what they would have used in Jesus' day. Esto es lo que hubieran usado en los días de Jesús. But if you want the easy way, you can just get the yeast that's already been dried in the store and you can add it in. Pero si quieren lo más fácil, pueden comprar este que ya está hecho, que lo venden en la tienda. Leaven can include other things like salt or baking powder, other things that you add. Levadura puede traer otras cosas como sal y otras cosas e ingredientes que son parte de él. And when it's added to the dough, you can see that it's different. Y cuando se añade a la masa pueden ver que es diferente. Wow, this is really heavy. And then, all right, I'm gonna try to break it here. Voy a tratar de partirlo. Okay, so this one does not have
the yeast or leaven in it. Este no tiene la levadura. And you can see that, like, it's really, is there a good word for dense? Like, Se puede ver que es muy denso. yeah, so you can look at this after the service too. Pueden verlo después del servicio también. This one does have the yeast, the leaven in it. Este sí tiene la levadura. And so this one, obviously, it made it rise, right? It's bigger than the other one. The other one's flatter. Obviamente Trying to hizo break que el pan se levantara porque el otro está más plano. This worked a lot better in my brain. Esto funcionó mucho más fácil en mi cerebro cuando estaba pensando. I feel like I'm just But if you look at, oh, that's a good one. This is perfect. All right. If you look in this one, it's fluffier and it has like holes in it and air bubbles in it. Si miran este, está más esponjado y tiene como estos hoyitos. It's going to feel a little bit different when you're eating it. Y vas a ver diferente cuando se lo comen. It makes it rise. It adds these bubbles or holes into the bread. Lo hace que se levante y añade estas burbujas al pan And it changes the makeup of the bread. y cambia la forma del pan. Nothing is left unaffected or unchanged. No hay nada que no tenga un efecto, que no sea cambiado. Now, if I asked Jordan to go in and try to take the yeast and the leaven out after it's baked, that would be ridiculous. Si le pido a Jordan que saque la levadura después de que lo haya horneado, no tendría sentido. She can't go back and take it out. No puede regresar y sacárselo. It's worked its way in and completely changed the dough. Ya está dentro y ha cambiado completamente la masa. And it's a fairly small amount of product that has changed this whole thing. Es una pequeña cantidad del producto que lo ha cambiado. So here's the hopeful interpretation. Esta es la interpretación de esperanza. The kingdom's message, the good news of Jesus, Que el mensaje de Jesús are working through the world the way that you would work the yeast into the dough. está trabajando en el mundo así como la levadura se trabaja en la masa. And as it works through, it doesn't leave anything untouched. Y mientras está trabajando no deja nada sin que sea cambiado. It works its way and starts to change every part of our lives. Empieza a obrar y a cambiar cada parte de nuestra vida. If the mustard seed is about the growth of the church, Si el grano de mostaza se trata del crecimiento de la iglesia, this parable is about transformation. esta parábola se trata de transformación. That as the kingdom comes, it will change everything. Que mientras viene el reino va a cambiar todo. Now some of you are like, well, but not everything's been fully transformed yet. Pero algunos dicen, bueno, no todo está completamente transformado aún. This is true, but most things have still been affected by the gospel. Esto es verdad, pero muchas cosas aún están siendo afectadas por el Evangelio. Even laws reflect this. Aún las leyes reflejan eso. Many states have a law called the Good Samaritan Law. Muchos estados tienen la ley del buen samaritano. This law says if you try to help someone in need and they don't actually end up being helped, Que si tratas de ayudar a alguien en necesidad y no los ayudas, or if you try to help them and maybe they die anyway, o si tratas de ayudarles pero mueren como quiera, that you won't get in trouble for that que no vas a meterte en problemas por eso, because you were the only one there and you were trying to help. porque eras el único ahí y estabas tratando de ayudar. But it's named after one of Jesus's parables, Pero fue nombrado después de una de las parábolas de Jesús, that all parts of society end up being touched in some way by the kingdom. que todas las partes de la sociedad terminan siendo cambiadas por Jesús y su reino. Sounds good, right? Suena muy bonito, Here's the problem. pero este es el problema. This is what the people who have a negative interpretation would say. Esto es lo que las personas con una interpretación negativa dirían. Yeast is almost always seen as a negative thing in Scripture. La levadura casi siempre se ve como algo negativo en la escritura. When they would have festivals, they would need to make bread without any sort of yeast or leaven in it. Cuando hacían festivales tenían que hacer pan que no tuviera levadura. They obviously didn't always eat bread that way, but during the times of worship, they would. No siempre comían el pan de esa manera, pero durante los tiempos de adoración sí lo hacían. Jesus warned against the yeast of the Pharisees, Jesús advirtió acerca de la levadura de los fariseos, warning that these were deceptive teachings that could hurt the church. advirtiendo que eran enseñanzas falsas que podían lastimar la iglesia. Interpreted this way, the parable's about false teachings that threaten the church. Interpretado de esta forma, la parábola se trata de falsas enseñanzas en la iglesia.
They're deceptive and sneaky, and they can overtake the good teachings. que son engañosas y pueden confundir y hacerlo creer a uno que son lo correcto. If we're not careful, it can change the church and turn people away from the kingdom. Y si no tenemos cuidado, puede hacer que la gente se aleje del reino. Is this not also true? ¿No es esto también verdad? Right? That there are certainly false beliefs and things that come in and hurt the church. Que hay creencias falsas que lastiman la iglesia. Maybe it's legalism, Tal vez es el legalismo or people saying there's no real truth, just whatever. o personas que dicen que no existe una verdad. So which one is it? Entonces, ¿cuál es? Are these parables meant to be an encouragement or a warning? ¿Estas parábolas eran para darnos ánimo o eran una advertencia? You can make a really good case for either one. Pueden hacer un buen caso para cualquiera de los dos. For me, I ended up kind of stepping back from all the commentaries and books and just asked a larger question. Para mí, yo terminé haciéndome una pregunta más grande. Here's the question I asked. Esta es la pregunta que me hice. Is the kingdom ultimately about the power of God to grow things in unexpected, unseen ways? ¿El reino de Dios se trata del poder de Dios crecer en formas inesperadas? Or is the kingdom about the power of the enemy to invade the church? ¿O el reino se trata del poder del enemigo a invadir la iglesia? Is the kingdom about the power of God to transform completely? ¿El reino se trata del poder de Dios para transformar completamente? Or the power of the enemy to deceive the church? ¿O el poder del enemigo a engañar la iglesia? Is the kingdom ever expanding and transforming this world? ¿El reino está expandiendo y cambiando este mundo? Or is this world getting worse and worse until Jesus returns? ¿O este mundo se está empeorando hasta que regrese Jesús? For me, I can tell you that I've landed on the first interpretation. Para mí puedo decirles que he decidido con la primera interpretación. At first, it was just because of my personality. I just like things to be a little more positive and hopeful. Primero porque es parte de mi personalidad, me gusta que las cosas sean positivas. But then I had a few days where I went to the other interpretation. Después tuve unos días que llegué a la otra interpretación. And I thought, no, I think this is a warning. Y después pensé, no, creo que es una advertencia. But when I stepped back and asked that question, I came back to the first one. Pero cuando me hice esa pregunta, regresé a la primera. Now, we should be on our guard against false teachings, right? Sí debemos de estar pendientes, vigilantes de enseñanzas incorrectas. We should remember that the kingdom isn't about power and politics and money and influence. Debemos recordar que el reino no se trata de poder, dinero, política e influencia. For me, I just don't think that's what these parables are telling us. Pero para mí, yo no creo que eso es lo que estas parábolas nos están diciendo. And it comes back to the first line of our scripture. Y regresa a la primera línea de la escritura. The kingdom of heaven is like this. El reino de Dios se parece con esto. For me, the greater message of the kingdom is always hope. Para mí, el mensaje mayor del reino siempre es esperanza. It's always supposed to land at some kind of good news. Siempre tiene que terminar con algún tipo de buenas noticias. That things are not what they seem. Que las cosas no son lo que parecen. That God is always working in small, everyday ways. Que Dios siempre está trabajando en formas pequeñas. That it doesn't look like much right now. Que tal vez no parece mucho ahora. But we can trust that every small thing, Pero podemos confiar que cada cosa pequeña, every gift used, cada regalo que se usa, every kind word spoken, cada palabra buena que se escucha every prayer prayed, y cada oración que es orada, that these things are working and growing us and others into kingdom things. que estas cosas están trabajando y obrando en nosotros. There's hope that the kingdom transforms, Hay esperanza que el reino transforma, that the Spirit doesn't leave people or institutions unchanged. que el Espíritu no deja a las personas o instituciones sin cambiarlas. It's a process. Es un proceso. Jordan will tell you that making bread is a process, Jordan le puede decir que hacer pan es un proceso, but slowly and consistently the gospel moves and transforms. pero lentamente y consistentemente el Evangelio transforma y se mueve. So I think Jesus was encouraging the disciples. Entonces creo que Jesús estaba animando a sus discípulos. They knew something was different about Jesus,
Ellos sabían que había algo diferente de Jesús, but he also wasn't meeting all their expectations yet. pero él también no estaba cumpliendo con todas las expectativas de ellos. And he seems to be trying to encourage them. Y parece que él estaba tratando de animarlos. And I wonder if, like, after the early church got started and they were kind of like getting it, Y me pregunto si después cuando empezó la iglesia temprana y ya estaban como entendiendo más o menos, if they looked back and they were like, this is what Jesus was talking about. si ellos después regresaron a pensar y dijeron, oh, de eso es lo que Jesús estaba hablando. Because this is nothing like what we expected. Porque esto no es nada como lo que esperábamos. But he seems to be growing something here. Pero parece que está haciendo crecer algo aquí. The other thing I came to specifically with the bread parable Y otra cosa que de lo que me di cuenta específicamente con la parábola del pan, is that while there are going to be false teachers and things that try to come in and spoil this loaf of bread, que aunque van a haber falsos profetas que van a tratar de dañar este pan, the wheat and the weeds parable taught us that they will not be victorious. las otras parábolas nos mostraron que no van a tener victoria. They won't work their way completely through the church. No van a entrar completamente a través de la iglesia. There will always be part of the bread that remains true to who Jesus is. Siempre va a haber parte del pan que va a mantenerse firme con quien Jesús es. And that should give us hope. Y eso nos debe dar esperanza. Which, can I just say, is something we all need right now? Y puedo decir que es algo que todos necesitamos ahora. I feel like the sirens and chaos this morning Siento que hoy el caos que hay esta mañana is like a perfect illustration of how we're all trying to live right now. es una ilustración perfecta de cómo estamos tratando de vivir ahora. There's a pandemic and there's virtual school. Hay una pandemia y hay escuela virtual. Everything's been changed. Todo ha sido cambiado. There's political things happening. Hay cosas políticas que están pasando. Our eyes are being opened maybe in new ways to racial tension and injustice. Nuestros ojos han sido abiertos tal vez a las tensiones raciales e injustas. And if you're like me, there are times I think, how can anything I say or do possibly make a difference? Y si son como yo, tal vez piensan cómo cualquier cosa que yo diga pueda ser positiva o tenga una influencia. How does my little life and our little church here in Greenville, like, how could God possibly do something in light of all the things we're up against? ¿Cómo será que mi vida y nuestra iglesia pequeña en Greenville pueda hacer una diferencia? But these parables tell us, don't be discouraged. Pero estas parábolas nos dicen que no perdamos el ánimo. The beauty of the kingdom is that God does not work the way we think. Que la belleza del reino es que Dios no obra como nosotros pensamos. If it was only for the powerful and the wealthy, a lot of us would be left out. Si solo fuera por los poderosos y los ricos, muchos de nosotros no entraríamos. But God loves using small, ordinary, everyday people and things. Pero Dios ama usar las personas humildes o que no tengan tanto poder. Everyone gets to play a part. Todos toman una parte. We are not helpless or hopeless. No es que estemos sin esperanza. Everything done in the name of Christ. Todo lo que se hace en el nombre de Jesús. A smile or a meal, Una sonrisa o una comida. a prayer, a text, or a phone call, Una oración, un texto, una llamada. a gift or a listening ear. Un regalo o cuando escuchamos a alguien. Maybe you want to be more politically engaged, so you call your senators and congressmen or you petition for things. Tal vez quieren estar involucrados políticamente, llaman a sus senadores o peticionan por ciertas cosas. Or you go find people and get them registered to vote. O vas y encuentras personas para registrarlos para votar. All of these small little ways that we think, like, how is this making any difference in the world? Todas estas cosas pequeñas que nos preguntamos, ¿cómo es que esto está haciendo una diferencia en el mundo? Jesus gives us these parables of the kingdom. Jesús nos da estas parábolas del reino. And he says this small thing can grow into a mighty tree, Y nos dice, esto tan pequeño puede crecer a un árbol. and people will find refuge and rest there. Y las personas van a encontrar refugio y descanso ahí. Don't be discouraged, church. No pierdan el ánimo, iglesia. I know that what we are up against is a lot. Yo sé que con lo que nos enfrentamos es mucho. Jesus tells us every little thing has kingdom potential. Pero Jesús nos dice que cada cosa, por más pequeña que sea, tiene potencial del reino. Your life and what you do with it matters.
Tu vida y lo que haces con ella importa. There's amazing potential there. Hay potencial grande allí. So I'm going to invite the worship team up as we get ready to sing our closing song. Voy a invitar al Ministerio de Alabanza para que cerremos. Song is just a reminder about how God has been at work from the very beginning La canción es para recordarnos que Dios ha estado obrando desde el principio and how we can worship Him in the same ways that nature and other people do. y que podemos adorarlo así como la naturaleza y otras personas lo hacen, By lifting our voices in worship, levantando nuestras voces en adoración by going where He sends us, y yendo a donde Él nos lleva, by loving the people around us. amando a aquellos alrededor nuestro. And so we say, if the trees and these birds and the wind, if all of these things are still doing what God is asking of them, Entonces decimos, si los árboles, los pájaros y todas estas cosas en la creación están haciendo lo que Dios les pide, then let's do the same thing, entonces hagámoslo nosotros también, trusting that God will grow it into kingdom things. confiando de que Dios va a hacer su obra en el reino. God, we thank you for this time together. Dios, te damos gracias por este tiempo juntos. We thank you for your word and the encouragement and hope that it provides. Gracias por tu palabra, el ánimo y la esperanza que nos da. May we be encouraged today. Que esto nos anime hoy. May we be encouraged to see that every little thing we do, every kind word spoken, Que nos alienten saber que cualquier cosa que hagamos, we might not know the end result of that, tal vez no sabemos el resultado final, but that you are working, pero sabemos que estás obrando, that you are growing your kingdom, que tú estás haciendo crecer tu reino, that you are transforming our lives and the society's lives. que estás transformando nuestra vida y la de la sociedad. May we not lose heart, Que no perdamos esperanza, but may we just be faithful to keep praising you and keep trying to follow you. pero que podamos seguir alabándote y siguiéndote. Would you help us, God? Ayúdanos, Dios. In Jesus' name. En el nombre